sakni busano kuli busano phalana yazar abdino government sangna government bagi sini bobok rabo site ko sungmo site tongo kazai tekesa kok khana kazai borok samuhung mai nabagi phataro samu ojoro angni ji sak paita bono chief minister apurbo manik sarkar bono ctco uram kabangma party rone bishingo sungnogo koksil samani boyake bo mana Sejajakmani rok sang nugui mana abu ta heklaina buskango kaisa kokso faika je kucha mantri okra manik sarkar bo Tripura mothano tiwi kisisa Sejajakmani kok saka ADC wo Tripura motha faimani yagulo bom ta hai ajimong rok haino hai second time asuk fika asuk thaibo tofan si ajimong samong khomong greini bagai busa poito phalei ajinani nangkha khanai inke sungmangti sakabo tabuk phano asuk gedegma ADC wo asuka tabuk phano development mungsa phano grai khanai sungmangti sawo je sungmangti samane bisingti Sejajakmani kok sawota ke abono tamu kok Phiroknani muso kan Tripurani je kasam chief minister aboto nosung samono left front ni sarkar samoy je chief minister mane CPM ni bo 20 years successive 4 terms successive boro chief minister angka bo hai chief minister long time tenure Tripura hastibo government tongine rule khenai te kuno ব্যক্তি বা বরক করে abongka manik sarkar bo je recently norokno media no ba public no jeta kok samana bo totally unfortunate ke bini tenure no sobse Tripura hastibo borok deprivation angka belai maseya manengya bial angka abo jonogon lukono tai sawi sing sana nangya ang niji personally jokhon chini Tripura sarok maimase angei nijini khaklabo abuk chai tonai busano phalmarok ang chithi masike bono o jagao hayengka abaike several occasions several time aproni je chief minister tabuk je Tripura mothano khok sil chanaita abo naine di borok asole borok wanajak je sini hastini habugra politically babe publicly je support mani tomono je sakapano sini Tripura sani thansono sabainan bagi borok dabu belai kano active belai kano active angam bagi singsian krung mangnai Tripura sarok sian krung yangke sini sepsap sini buskangni sal kahamno फाइनानि नुगुइ दङ सिनि बबग्रानि साइतो मुंबाय आबनो जेसकाबनो सबाइनानि सिनि थानजानो आबो बरक साइतो गइ दङ आबो CPM बो खलायो आबो BJP बो खलायो आबो कांग्रेस बो खलायो गसों दाबो Tripura सर बुचिना नांनाय सिनि बबग्रा बरो बिनि इंकतং दाबो राज्यनि चिफ मिनिस्टार से दाबो मानिक साहासे अर्थात BJP जों अनेक ताल बाय अनेक डिप्लोमेसी बाय अनेक कायदा बाय बाहायके सिनि मानथाय Tripura सरनि सिनि बारुकी हाला मुनिस्टा जनजाति गोष्ठी बार सिनि 20 tribes by entire indigenous people okni je Tripura sani hamkraini baginai जों नुगुइ दङ सिनि बबग्रा अनेक ट्राई खाइतो माने सेस्टा नाय दङ माने ब थुइ सावै हायना आसुक दङ याबो ब हाय ब बिनि जे तामहनाय स्ट्रेटेजी ता अब जों खाइ दङ नोक दङ जों खा बारांखें या खा लगा नांनाय बबग्रा ए स्टेट तो से गवर्नमेंट ऑफ हायको ब चीफ मिनिस्टर खांके सिनो अनेक प्रॉब्लम सॉल्व होनाय वाइसा बाय तुंया जेखाने मानिक सरकार खक सिचानाय ब 20 years अब नागे तो असरो दे 25 years माने 5 consecutive terms बरक और राज्य रूल खाया अब फुल फ्लेजेड स्टेट दंब्रो अब ना आगे 10 years 35 years CPM रो ओ हास्टे वो बरक रूल खाया अब स्टेट गवर्नमेंट अब फाटारो ADC वो बरक गवर्नमेंट get all गोवा से बरक institutions से कैप्चर खेजाक निनी ओ 35 years so केसिनी बरक जेबाबे डेभलप ना तंगो অথচ লেফট পার্টি ন বা লেফট ফ্রন্ট বা CPM ন সিনি বড় বেলাই কোন হামজাগে ন সাউই ন পুইতু সাউই ন খাইমানি গাবনো কম্পারিজন খাইকাंके सिंगले एडिशो सिमिसे दाबो 6 years कायको 5 years कंप्लीट का 1 terms दाबो only 3 months माने 5 বছর 3 मास सिकोसम है दबा 5 years and 3 months है दाबो जों ओ एडिस हाफांगो दं गरो जा मानसक जों सेस्ता नाव जेटा
অনেক খেলায় তাবং বহুত আইননি বেড়াজাল অনেক কিছু কত কাছে কিছু সাপড়ানা থাকাকে আর অনেক কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট কিংগো অনেক কিছু এক্সামিনেশননি আবো খাইজাংনাই এবং খাই দङ কেবগ্রা ন কেবো মিসগাইড খানি নাইকে আবো ভুল গাছিনি ববগ্রা খুব কসিয়াসলি খুব সিনসিয়ারলি খুব ট্যাক্টফুলি যত কিছু সামুনা নাইথকে খাইনেন বাকি দাবো চাইতুক দङ আর जोंथ' दाबो कथालसा अनलि 3 months सिगां आंथ' MDC माने ADC नि अथच आं हयतोबा आगिव आंनि पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसि आंनि एक्सपिरियेन्स दङ जिहेतु आं MLA बंजाकबा काजै लं आंनि जे पलिटिकल जे जार्निव जे कग्रक दाबो सोंनो उनखा जे फ्रेम खालायखा बा इलिगेशन तुबुखा जे फर्मार चिफ मिनिस्टार त्रिपुरानिता अब एकदम बेसलेस और बिनि जराव सबसे अमाहाय घटना रक इन्सिडेंट्स गोबांमा मार्डार खालायजागो आबोनि कुनु जास्टिस माया सिनि बर रक बुरि रक रेप खालायजागो आबोनि कुनु जास्टिस माया बोसला बोसा जे चराय बोसा रक फालजागो आबोनि सुनि सुनि बर रक पुरबार जास्टिस माया आबो हायके बहुत सिनि बर रक चाकरी बाकरी अनेक डिप्राइविंग जे 100 पॉइंट रूस्टार जों थिगभाবে आबो सिनि बरनि बागै जे खायजाक गया मानजा जों एबेल खायमोनया एरपरे जे बैकलॉग वैकेंसी years after years ता गं तमने हजार हजार बैकलॉग वैकेंसी आबरक बिनि जराव फिलआप खालायजागिया ताबो एकই अवस्था के चराय बोसा बुमानि आबुक जानाय फालि रजागो आबा स्टेट गवर्नमेंट से दाय फायो जदिनो ताबो तो हंके ब सामहायनो सुंबो सावो देता आबहाय जेनो कुनु घटना याते सिनि बरक बियालबाय निजिनि साकनि बोसानो कुलि बोसानो फालानांगा जात आबदिनो गवर्नमेंट सोंनायो गाबोनो बागै सिनि बबग्राबो साइतको सोंबो साइतक दङ काजै टेकेसा कखना काजे बरक सामुहुम मायनो बागै फातारो थाङो अ जराव आं निजि साकबाय थां बनो चिफ मिनिस्टार अपूर्व मानिक सरकार आं बनो सिटी सेयो अनारेबल चिफ मिनिस्टार महाय कें दङ सिनि त्रिपुरा सारो এবং नट ओनलि टिप्रासा एपार्ट फ्रम टिप्रासा आदार कास्टनि कमिउनिटिनि बरक बाहायनो केवबा एब्रड केवबा इन्डियानि विभिन्न मेट्रोपलिटन सिटी बा जेखाने सेफ साफ काहामानो आरो थाङि केवनि होटेल केवनि विभिन्न कोम्पानी रग थाङि जॉइन खालायया अब हाय गोबांमा हिउज नाम्बार्स अफ टिप्रासा एन्ड नन टिप्रासा अब निनि माइग्रेटेड बा ताम होनाय निनि फाताराव थाङिनाय सामुं हुमुं खायनान बागै मा थांखा कग्रक तागबो दङ सिनि बरनो बिसिङावबो गोबांमा कक बरनो थां दङ जों आबनो कमरि तुबै निजिनि हावनो सामुं हुमुंनि सेफ साफ खायनान बागैनो तो सिनि दाबो पलिटिकल एम्पावरमेन्ट नांगौ जों पलिटिकल पावार नांगौ आबन बागै जों स्टेटहुड बसानो ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि कन्सेप्ट आबनो स्टेटहुड जेटा खबरक सिनि इमां से सिनि विजन केक मात्र आबो जों बुबग्रानि साइट मुंगो ताबुक जराव त्रिपुरासा जे थानसेका तंमनि बा सुबाय तंमनि आबो सिनबाय बेलायखनो काहाम केर तेबो कराखे मा तनाय जों बखाटा बायदि बखाबाय ओइ जों सिनि हास्तेनि सिनि हानि सिनि इतिहासनि सिनि कालचारेल सिनि आइडेन्टिटी सिनि तामनाय लेगेसि आबंका सिनि हाव जों जों प्राउडलि साइमनो सिनि हा नि बुबाग्रा सिनि हा ने राजा दङ महाराजा दङ किंग्स दङ अब अनेक मेमोरियल्स खक साना थाङा आंके बलायजागनाय निनि सेकेन्ड आफ्टार जापानटा सिनि राजा राजक्त शासन खालायफैमोन पृथिबीआव अब त्रिपुरायावनो गा त्रिपुरानि बंशनि राजानि बंश राजानि बोसानि बोसा सावबा जों जतन सिव सिनि बुबग्रा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक देबबर्मा ताबुक जों बन लगिरि तांलै आवबो पलिटिकली डेमोक्रेसी सेटआव फायनाय बनि जी बिनि लिडारशिप बिनि गाइडेंस जों बुसुक जरा जरा लायखाबा साना थांगे 5 years स्रापजासे 6 years स्रापजासे साना थांगे गाजि ताबुक जों जतन उइनाटे लिमा तंनाय बुबग्राना जों फाननानै जरा लगिरनानै जरा ओंकासे सिनि बुसखांनि सालो सिनि मानथाय सक्ताय सिनि जत कमिउनिटिनि हामग्राय जे आसल जों जे सभा खालाय तंमनि लगिरि तंमनि लास्ट 6 years बा 5 years आबो कुबुकुनि मिनिंफुल होनाय ओके सर आंते कैसा गोबांमा न्यूज चैनल रगो जों नुगमाने ताबक बसकांनि बीसी इलेक्शन न त्रिपुरा मथा बाय कथालायबै बीजेपी चंगबारिबो बासालायनाय हनाय आबो बमतै कबुइदे सय चंगमारी बीजेपी बाय कथालायने दागबो एसास कुनो सिनि पॉलिटिकल डिसीजन करी बुबग्रा बनाय बुबग्रा थायं साइथं स्ट्रेटेजी होतों सिनि मानथाय तो अमेरिका गवर्नमेंट रिया बांग्लादेश बो रिया पाकिस्तान बो रिया चाइना बो रिया जापान बो रिया पृथिवीनि कोनो देशनि सरकार रिया साबरनाय इंडियानि पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी जे पार्टी इन पावर एट सेंटर
abo tini BJP tong khana Congress man tain somoyo onno party pom phaimon abo Indian system ni kok ge at present sabo currently sabo BJP ge BJP bai sung thangnai abo tripartite agreement bubagra bai agreement mani abo dabu implement khaya sung nugui tong je BJP ro sungno cholo saturi khlai tong phonang kana ba borok bu technical reason abo sluke tongkha oborok no kitingi no bubagra uram uram dile thang kok salayo sung khalogui no tongloi tabuk jorabo hinke tabuk to sung যতদিন দিল্লিও বিজেপি তং ততদিন সিঙ্গা স্ট্র্যাটেজি হতনান দরকার আর বরক মালিয়া বরংনি এগ্রিমেন্টর ওই কগ্রমান আবো ফুলফিল খালাইমালি হাঙ্কে আর রেসপন্সিবিলিটি বুবগ্রা আংমাইয়া আর রেসপন্সিবিলিটি কা বিজেপি যে পার্টি এন্ড পাওয়ার বড় পলিটিক্যাল গেইন নিবাগে কিংবা বরনি বিভিন্ন কুশলনি আসল বুখাবাই ত্রিপুরাসান বাই বা বুবগ্রা বাই অ্যাকর্ডিং ইয়া আবার শুধু নেম সেকিং থানাই আবো গাবনি বাগে जों খালগই দং হদাউসিনি হা বুবগ্রা বা जों ত্রিপুরাসার বা খালগ মা তংনাই গে বুবগ্রা অবনো mana bagino sini Tripurasani je constitutional je political power abono constitutional power abono no tumnani bagino nini statutorily ba constitutionally ba nini ain shramui tumnani aha power abono mana bagino tabuk jaro bubogra saito goitung gaun bagi tabuk BJP rok thangnai nai de ADC o borok sungbai ata denga nangi hani borok no kok sawo lo lasoke borok atangna hne bagine Rwkha kogrumani pore borok suno bibhinno babe suno go দুর্বল খানেন বাগে উই খানেন বাগে চেষ্টা নাকা আও কক তো সং যতন মকল বাই থাংনুকা